Somo letu sasa, ugumu wa kuongoza Wakristo wasiotaka kukaa kwenye utaratibu. Somo ambalo tunaenda kujifunza muda huu linasema ugumu wa kuwaongoza Wakristo wasiotaka kukaa kwenye utaratibu. Tuko siku za mwisho sana ambazo Biblia inaita nyakati za hatari. Tuko mwishoni kabla ya parapanda kulia, na Biblia inasema muda ubakio si mwingi. Yeye ajaye anakuja wala hatakawia, na anakuja kuwachukua walio wake. Maandiko yanataja siku zetu hizi katika Timotheo wa pili sura ile ya 3 na mstari ule wa kwanza. Maandiko matakatifu mahali hapa yanasema hivi: lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Biblia mahali hapa inazungumza kwa habari ya siku za mwisho, kwa maana wakati huu ambao tunaishi kwamba zitakuwako nyakati za hatari. Pamoja kwamba tuko siku za mwisho, nyakati za hatari, lakini lazima tujue kwamba tumepewa wajibu na Bwana wetu Yesu Kristo wa kuongoza watu wake ambao ni kondoo wa malisho yake. Tuongoze kwa neno lake. Tunataka kuwachunga watu hao, kulichunga kundi la Mungu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo. Ndio wajibu ambao tumepewa sisi wote ambao tunafanya wajibu huo kama viongozi, kama mashemasi, kama wazee wa kanisa, kama wachungaji, au nafasi yote ile ya kuongoza kondoo wa Yesu Kristo. Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 5, tasoma mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 4. Maandiko matakatifu mahali hapa yanasema hivi: na wasii wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye, lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Mstari wa 4, na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anatukumbusha mahali hapa kwamba tunapofanya wajibu huu kwa uaminifu, kwa hiari, bila kusukumwa, mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, tutapokea taji ile isiyokauka, taji ya utukufu. Kwa kazi yetu sio bure. Tuendelee kufanya kazi ya Mungu kwa moyo, kwa hiari. Tuendelee kuwaongoza watu ambao Bwana ameweka mbele yetu. Sasa changamoto kubwa ya kanisa leo ni watu wale wasiotaka kukaa katika utaratibu. Kuna watu hawapendi kabisa kukaa katika utaratibu, hasa wakati huo kumalizia. Jambo hili ni kama roho inayozunguka kwa Wakristo wengi, linazunguka ndani ya makanisa. Watu hawataki kabisa kukaa kwenye utaratibu na maongozi ya viongozi wa kanisa, maongozi ya kanisa. Watu wamekuwa na uhuru uliopitiliza. Ndio maana somo hili ni muhimu sana, ili kwamba Bwana achilie neema ya kuona tunasimama katika imani, lakini zaidi sana
tunakaa katika utaratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaweza kuona kwamba Wakristo wengi, kwa sababu hawataki kukaa katika utaratibu, matokeo yake imesababisha magomvi na fujo ambazo zingeepukika. Kumekuwa na magomvi kwenye kwaya, maana mtu hataki kukaa kwenye utaratibu kwenye kwaya, kwenye sifa, ndani ya kanisa. Ukweli ulivyo, kuna ugumu mkubwa sana kumuongoza Mkristo asiyetaka kukaa katika utaratibu, iwe ni ndani ya kanisa au kwenye kwaya au kwenye kikundi cha sifa au idara nyingine yoyote. Iwe ni idara ya vijana, iwe ni idara ya wamama au idara ya kina baba au kikundi cha maombi. Kumuongoza Mkristo ambaye hataki kukaa kwenye utaratibu, jambo hili linakuwa na ugumu mkubwa sana. Maandiko matakatifu yanataka kuwaonya wale wasiotaka kukaa katika utaratibu, na hata somo hili Roho Mtakatifu analitumia ili kutuonya, kutukumbusha na kutufundisha wale ambao hatutaki kukaa kwenye utaratibu. Biblia inasema katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 3, tutasoma mstari ule wa 14. Maandiko matakatifu mahali hapa yanasema hivi. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14, Biblia inasema, maana ikiwa twaamini ni Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 14. Biblia mahali hapa inasema hivi: ndugu, twawasihi, waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu, watieni moyo walio dhaifu, watieni nguvu wanyonge, vumilieni na watu wote. Anasema ndugu, twawasihi, waonyeni wale wasiokaa katika utaratibu. Kwa hiyo kuna Wakristo ambao hawataki kabisa kukaa kwenye utaratibu. Kwa hiyo maandiko sio tu yanataka kuwaonya wale wasiopenda kukaa katika utaratibu, bali Biblia inasema kujitenga nafsi zetu na kila ndugu aendaye bila utaratibu. Watu wa namna hii si kuiga tabia zao, lazima kujitenga nao. Wathesalonike wa pili sura ile ya 3 tutasoma mstari wa 6 hadi wa 7. Maandiko matakatifu hapa yanasema hivi: ndugu, twawaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mlioyapokea kwetu. Mwajua wenyewe jinsi wapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukwenda bila utaratibu kwenu. Hao ni mitume. Kama mitume walikuwa wanaenda kwa utaratibu, wewe na mimi ni nani ambao hatutaki kukaa kwenye utaratibu? Hiyo ndio ndani ya kwaya, ndani ya kikundi cha vijana, ndani ya kikundi cha wamama au cha wababa, ndani ya kanisa. Tumekuwa chanzo cha migogoro. Ukishaona mambo yameharibika, unajua kabisa fulani hapa hakosekani. Sasa jambo hili halitupi sifa nzuri, lakini zaidi sana hata mbele za Mungu sio jambo la utukufu. Maana Mungu anataka mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 40. Biblia mahali hapa inasema hivi: lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Hilo ndio neno la Mungu. Hayo ndio maagizo ambayo Mungu anatupa, kwamba mambo yote iwe ndani ya kanisa, ndani ya kwaya au eneo lolote, lazima ifanyike kwa utaratibu. Hakuna mahali ambako kuna utaratibu. Nyumbani kwetu kuna utaratibu, maofisini kuna utaratibu. Kwa nini kanisa la Mungu tuache mambo yaende shagla bagla, tuache mambo yaende holela? Hapana, mambo yote yafanywe kwa uzuri
na kwa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaweza ukafahamu Kristo asiyekaa kwenye utaratibu kwa kuangalia mambo yafuatayo, sifa zifuatazo. Ukishaona una sifa mojawapo kati ya hizo, wewe ni aina ya Mkristo ambaye haukai kwenye utaratibu, na Roho Mtakatifu anakukumbusha ni vizuri kukaa kwenye utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Namba moja, tunaangalia ugumu wa kuongoza wa Kristo wasiokaa kwenye utaratibu. Namba moja, kutokuhudhuria ibada bila sababu. Wapo wanaojiita wa Kristo lakini wanakosa kuhudhuria ibada bila sababu za msingi. Inaweza kawa ni ibada ya Jumapili au ibada ya katikati ya wiki au ibada ya maombi na kadhalika. Hahudhurii ibada na atoe taarifa, na unakuta ni ngazi ya kiongozi. Kuongoza wa Kristo ambao hawahudhurii ibada na unamfuatilia, mbona hatujui kuona kanisani? Nilikuwepo tu. Hana sababu. Watu wao kuongoza ni vigumu sana, ni vigumu sana. Hawana mwendelezo, na hata mabadiliko yao yanaenda taratibu sana. Hawakui kiroho. Maana anakuwaje kiroho? Huwa anakosa ibada bila sababu, na kinachosababisha mtu akue kiroho ni neno la Mungu. Usiwe aina ya Mkristo ambaye unakosa ibada bila sababu. Unawapa shida watu wanaokuongoza, unawapa shida ile kanisa unalosali. Kama una balala kazini inajulikana, lakini mtu mwingine wiki nzima anakosa ibada, Jumapili haendi kazini, bado anakosa ibada, kwamba ndio siku yangu ya kufua, ndio siku yangu ya kupumzika. Kuongoza wa Kristo namna hii ni vigumu sana. Maana Biblia inatuagiza kwenye Waebrania sura ya 10 mstari wa 25. Waebrania sura ya 10 mstari wa 25, maandiko matakatifu hapa yanasema hivi: wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwanavyo siku ile kuwa inakaribia. Biblia inasema tusiache kukusanyika pamoja. Kama unavyonisikia, unaniangalia, umeacha kukusanyika pamoja, umeacha kuhudhuria ibada kwa sababu yote, nimekwazwa na kadhalika, rudi kanisani. Roho Mtakatifu anakukumbusha, anakuonya, rudi kwenye makusanyiko. Ulipo sio salama, kuna mbwa mwitu huku nje. Rudi ndani ya kanisa, rudi ndani ya zizi. Bwana asifiwe sana. Namba 2, kumbuka tunajifunza ugumu wa kuongoza wa Kristo wasiotaka kukaa kwenye utaratibu. Namba 2, wa Kristo wanaosinzia muda wa mafundisho au muda wa neno la Mungu. Tunapokuwa ibadani, tunapaswa kuwa makini na tuwe wafuatiliaji wa mafundisho, maana ndiyo msingi wa kukusanyika kwetu. Tufuatilie mahubiri na mafundisho. Kuna Wakristo kipindi cha sifa watasifu, vipindi vyote. Kipindi cha mahubiri wanasinzia mwanzo mwisho, tena takiamsho wanakuwa mkali. Kuna ugumu sana wa kuongoza wa Kristo namna hii. Hawana hofu ya Mungu. Maana yake wewe jaribu kwanza, ungekuwa mbele ya rais wa nchi, anakuwa maagizo, unaongea naye, unasinzia mbele yake, unaweza kufanya namna hii? Watu wengi wana hofu sana za kibinadamu, hawana hofu ya kimungu. Lazima tuwe na hofu ya kimungu. Mungu ni mkuu kuliko rais wa nchi. Namba 3, Wakristo ambao hawana utulivu ibadani. Wapo watu muda wote wa ibada ni kuhangaika, mara ameshika simu, mara amemshika mtoto, tena mtoto mwenye ajalia, mara ameenda chooni amerudi, mara amemkonyeza yule, mara amemnongoneza huyu. Kuongoza Wakristo namna hii ambao hawana utulivu ibadani ni vigumu sana. Ukiwa ibadani uwe na utulivu. Umekuja kumsikiliza Mungu, wewe muda wote mara umetoka nje, mara umeshika simu, huna utulivu. Ukishaingia ibadani, kwanza lazima uwe na nidhamu. Hiyo simu ikibidi uizime au toa mlio, na lazima uwe na Biblia na daftari. Wakati mwingine kutumia simu kama Biblia ni mtego. Mara meseji imeingia, lazima ujifunze kumheshimu Mungu. Kama kweli umeokolewa, kama una hofu ya Mungu, kama unamiliki hiyo simu, wewe unashindwa kumiliki Biblia kweli? Hii simu shingapi? Simu ulio na shingapi hiyo simu? Biblia shingapi? Kwa lazima uamue kumheshimu Mungu kwa kuwa na Biblia. Kwa kuongoza Wakristo ambao hawana utulivu ibadani ni vigumu sana. Namba 4, Wakristo wanaochelewa ibada. Wapo Wakristo ambao kuchelewa ibada ni maisha yao. Siku akiwahi ni muujiza.
na wakishaingia hao ndo unajua hata ingia mtu mwingine. Kazini unawahi, kwenye biashara unawahi, lakini ibadani ni wachelewaji. Kuongoza Wakristo ambao ni wachelewaji ni vigumu sana. Inawezekana unanisikia wewe ni aina hiyo ya watu. Jifunze kuwahi mbele za Mungu, jifunze kumheshimu Mungu. Na hii yote ni kwa sababu watu hawana moyo wa ibada, hawamheshimu Mungu. Lazima kufahamu kwamba hayo unayafanya ni kumdharau Mungu. Ibada sio ya mchungaji, ibada si ya kwako, ni ya Mungu. Ni kama ambavyo tukio linaandaliwa labda la rais au la mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, utaona yule mgeni rasmi anakuwa mtu wa mwisho kufika, wengine wote tayari wanaingia mahali pale, na mgeni rasmi anapoingia na wakuta, yani wewe wengine wote wameingia, uwepo wa Mungu tayari, ule muda mliokubaliana, alafu wewe unakuja kufika baadaye, wewe ndio Roho Mtakatifu. Yani wewe ni mkuu kuliko Mungu ambaye tayari yupo kwa ibada ile. Jifunze kuwahi ibada. Na wakati mwingine ni kutokumheshimu mtu. Mbona kazini unawahi? Na wakati mwingine kupata usingizi. Mungu atusaidie tuwe imara katika jina la Yesu. Lakini vile vile namba 5, kumbuka tunaangalia ugumu wa kuongoza Wakristo wasiotaka kukaa kwenye utaratibu. Wakristo ambao hawaheshimu viongozi. Tunapaswa kuwastai na kuheshimu viongozi wetu, kwamba ni wachungaji, ni wazee wa kanisa. Mungu ameweka mbele yetu kutuongoza. Yesu anasema na wakataa wao wamemkataa Yesu, anawasikiliza wao anamsikiliza Yesu. Sasa ni vigumu sana kuongoza Wakristo ambao hawataki kukaa kwenye utaratibu, hawaheshimu viongozi wao, wanawadharau wachungaji wao, wanawadharau wazee wao wa kanisa, wanawasengenya, wanawasema vibaya. Kuna Wakristo namna hii, na hamna hata sababu, ni roho tu ambayo anakuwa nayo, na wengine ni maagenti. Na ndio maana ukiona Mkristo anamsema vibaya mchungaji wake, kiongozi wake, na hakuna sababu, usiungane naye. Wengine ni maroho hayo, hawana utulivu wao. Yani wao furaha yao ni kuona wale viongozi wanataabika, furaha yao ni kuhangaisha tu kwa maneno na kadhalika. Kwa hiyo usiwe aina ya Mkristo. Biblia inasema katika Waebrania sura ile 13 mstari ule wa 17, maandiko matakatifu hapa yanasema, watini wenye kuongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanya hivyo kwa furaha, wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Unapomsema vibaya mchungaji wako, unamtenda vibaya kiongozi wako na kadhalika, anaugua, anasononeka, unapata faida gani? Kwa lazima tuwe na Wakristo ambao tunaheshimu na kuwatii watumishi wa Mungu. Lakini namba 7, Wakristo wanajishughulisha na mambo ya wengine. Kuna Wakristo ambao wanajishughulisha na mambo ya wengine, wanataka kutafuta taarifa za wengine, wanasambaza habari za wengine. Kuongoza Wakristo namna hii ni vigumu sana, na wengi hawabadiliki. Ukisha kwa aina mtu ambaye unapenda sana habari za wengine, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Lazima tabia yako itakuwa tu mbaya. Habari tunazotakiwa kuzitafuta na tukizipata zinaweza kutubadilisha, zikatubariki, ni habari za Yesu. Ndio maana tunapoenda kanisani tunaenda kutafuta habari za Yesu, upendo wake, ukuu wake. Wewe maisha kwanza kutafuta habari za mchungaji, habari za mchungaji, habari za viongozi, na unazipeka unakule, unajiharibu mwenyewe. Ndio maana haubadiliki. Lazima ubadilike. Kanisani tunazifuata habari za Yesu. Kwa la muhimu, lazima tuwe aina ya Kristo ambao tunaongozeka. Tuko tayari kukaa chini ya mamlaka, tumsikilize Yesu. Tukae chini ya taratibu. Umeokoka sasa, wewe ni mwana wa kutii. Jiepushe na roho za majivuno, roho za uasi, roho za kiburi. Kubali kuongozwa na Yesu Kristo. Yesu anasema, kondoo wangu waisikie sauti yangu, nami nawajua. Lazima tumfuate Yesu, tuwe watii na wanyenyekevu. Na mimi nikamsikiliza tu Yesu, siwezi kusikiliza wengine. Unaweza kumsikiliza Yesu usiyemuona, usiwasikiliza wengine. Yesu ameweka kama watumishi wake kwa niaba ya Yesu. Neema iwe juu yako. La muhimu hapa ni kutubu. Mwambie Mungu, nisamehe dhambi hiyo na dhambi nyinginezo, na kuomba neema na kudhamiria kubadilika. Naitwa mchungaji Eusebio Lieta. Hata usiponipenda, mbingu zinanipenda, ile ninajua, kwa sababu na Roho wa Mungu utakuwa umeipenda kweli hii, na ninaamini utaniombea na utaenda kufuatilia zaidi. Yesu anasema, na mtaifahamu kweli, na hii kweli itaweka huru. Akawaambia wanafunzi, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ile kweli niliyokuambia. Kweli ya neno la Mungu ndio inatubadilisha na kutufanya kuwa safi. Wewe ipende kweli. Pende watu wanaohubiri kweli, wanaosimamia kweli, na ipenda kweli. Mungu wangu akubariki sana kuzisha. Tuonane sehemu inayofuata ya masomo yaliyo mbele yetu. Amen.